کسی دور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مٹی کے برتن بنانے اور انہیں بیچ کر گزارا کرنے میں گزارتا تھا۔ کمہار کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل نہ صرف محنتی تھا بلکہ عقل میں بھی تیز تھا۔ اس کے برعکس شفیق کچھ زیادہ ذہین نہیں تھا اور اکثر اپنی زندگی کے بارے میں غافل رہتا تھا۔ کمہار روزانہ اپنی گدھے کی مدد سے مٹی کے برتنوں کو شہر لے جاتا تھا تاکہ ان کو بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ گاؤں کے لوگ اس کی محنت اور سادہ زندگی کی عزت کرتے تھے، مگر کمہار کا دل ہمیشہ اپنے بیٹوں کے بارے میں فکرمند رہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ دونوں بیٹے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، مگر اسماعیل ہی وہ تھا جو اس کی امیدوں پر پورا اترتا تھا۔ اس نے پرائمری تک پڑھائی کی تھی، جبکہ شفیق نے کبھی اسکول جانے کی زحمت نہیں کی تھی اور ہمیشہ کھیل کود میں ہی وقت گزارتا تھا۔ کمہار کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی بہن جیرو مائی جو شادی شدہ تھی گاؤں میں آ کر کمہار اور اس کے بیٹوں کا خیال رکھتی تھی۔ جیرو مائی نے کمہار سے کہا، اب تمہیں دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ذاتی مسائل اور ذمہ داریوں کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ کمہار نے جیرو مائی کی بات مانی اور اسماعیل اور شفیق کی شادیاں کر دیں۔ شادیاں ہونے کے بعد خرچے بڑھنے لگے اور کمہار بھی عمر کے آخری حصے میں بیمار رہنے لگا۔ اس نے مٹی کے برتنوں کی کمائی کے ساتھ ساتھ سموسے اور آلو والے نان بھی بیچنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصہ بعد کمہار کا کاروبار چمکنے لگا، لیکن اس کی بیماری بڑھنے لگی۔ کمہار کی وفات کے بعد اس کا سارا بوجھ اسماعیل پر آ گیا کیونکہ شفیق تو کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اسماعیل کے پاس ایک بیوی اور بچے بھی تھے اور اس کی بیوی نے اس سے کہا، ہم اس طرح کب تک گزارا کریں گے؟ شفیق کو کام کرنے کے لیے کہو ورنہ ہم یہاں سے دور جا کر محنت کریں گے۔ اس کا دماغ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل نے سوچا اور پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا تاکہ وہاں جا کر محنت مزدوری کر سکے۔ اس کا مقصد تھا کہ شفیق کو کام کا احساس دلایا جائے۔ اس دوران شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنی شروع کر دیں اور ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہمیں تو اولاد بھی نہیں جو ہمارا خیال رکھے۔ لوگوں سے سنا ہے کہ اگر گدھے کو پڑھایا جائے تو وہ انسان بن سکتا ہے۔ یہ سن کر شفیق بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً بولا، اب تم نے عقل کی بات کی ہے، یہ سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی گدھے کو ماسٹر خالد کے پاس لے جا کر پڑھوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، چل گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے سکول چھوڑ کر آ۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں بستہ لٹکا دیا اور سکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی پھوپھو جیدوان نے ان دونوں کو گدھے کو سکول لے جاتے ہوئے دیکھا اور ان سے سوال کیا، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ لوگ جب انہیں دیکھتے تو ہنس ہنس کر ان کی طرف دیکھتے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو محنت کش عورتیں تھیں وہ بھی گدھے کے گلے میں بستہ دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر سکول کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ گدھا بچوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور گیٹ کے قریب رک گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اس گدھے کو دھکیل کر گیٹ کے اندر لے آئے۔ اندر پہنچنے پر بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد جو کہ ایک ہوشیار اور سمجھدار شخص تھا دونوں بیوقوفوں کو جانتا تھا۔ اس نے شفیق سے کہا، ہاں بھائی شفیق، کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا، ماسٹر صاحب اب ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کی فیس ہوگی۔ آپ کو پورے سال کی فیس 5,000 روپے دینی ہوگی۔ 5,000 کا سن کر شفیق اور اس کی بیوی حیران ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ ماسٹر خالد نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 1-2 دن میں فیس دے دینا۔ اس کے بعد وہ گدھے کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دونوں نے اپنی ریڑھی بیچ کر ماسٹر خالد کو 5,000 روپے ادا کیے۔ پھر خوش ہو کر وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور خیال کیا کہ اب ان کا گدھا انسان بن چکا ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن شفیق نے سوچا، اب ہمارا گدھا انسان بن چکا ہوگا، اب اسے گھر لے آتے ہیں۔ وہ اور اس کی بیوی اپنے گدھے کو لینے سکول پہنچے اور ماسٹر خالد سے پوچھا، ہمارا گدھا انسان بن گیا؟ ماسٹر خالد نے کہا، کیوں نہیں، تمہارا گدھا اب پولیس انسپکٹر بن چکا ہے۔ میں نے اس کا نام شامو رکھا تھا۔ تم دونوں فلاں تھانے جاؤ، وہ وہاں انسپکٹر ہے۔ یہ سن کر شفیق اور اس کی بیوی بہت خوش ہو گئے۔ دونوں تھانے پہنچے اور ایک سپاہی سے پوچھا، انسپکٹر شامو کہاں ہے؟ سپاہی نے اشارہ کیا اور کہا، وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہے۔
दोनों मियाँ बीवी खुश होकर इंस्पेक्टर शामू के करीब पहुंचे और उसकी तरफ देखने लगे कि आया वो उन्हें पहचानेगा। इंस्पेक्टर ने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ नजर फेर ली। इसके बाद शफीक ने गधे की रस्सी निकाली और उसके सामने लहराना शुरू कर दी। इसकी बीवी ने गधे की पीठ की गुद्दी निकाली और इसे भी लहराने लगी। इंस्पेक्टर शामू परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये दोनों पागल क्यों बने हुए हैं। फिर इसने इन दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ये क्या हरकतें कर रहे हो? शफीक ने कहा, बेटा तुम हमें पहचानते नहीं। हम तुम्हें स्कूल लेकर आए थे, तुम पहले गधे थे और फिर हमने तुम्हें इंसान बनाया। इंस्पेक्टर शामू ने कहा, तुम दोनों मेरे वालिदैन हो। तुम्हारा गधा इंसान नहीं बन सकता। तुम्हें मास्टर खालिद के पास ले चलो। शफीक और उसकी बीवी इंस्पेक्टर शामू को मास्टर खालिद के पास ले गए। जब इंस्पेक्टर शामू ने मास्टर खालिद से बात की तो इसने कहा, ये दोनों बहुत मासूम और सीधे साधे हैं। अपने उनको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर इंस्पेक्टर शामू ने कहा, देखो अगर इंसान ना पड़े तो वो गधों जैसे बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। मास्टर खालिद ने माजरत की और 5,000 रुपए की फीस भी वापस कर दी। फिर इंस्पेक्टर शामू ने शफीक और उसकी बीवी को अपने घर ले जाकर उनकी कफालत की और ये कहानी इसी तरह खत्म हुई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेवकूफ़ी के फैसले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अक्ल और मेहनत की ताकत से ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक दिन जब जमीन पर खुशबू फैलाने वाली हवा चल रही थी और आसमान पर धूप खुशगवार थी, एक गधा अपने मामूल के रास्ते पर चल रहा था। वो निहायत खुश था और अपने खाने की तलाश में था। इसके कदमों की चाप सुनसान रास्तों में गूंज रही थी, मगर गधा चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो हमेशा की तरह अपनी भूख के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इसकी जिंदगी में हमेशा भूख और थकन का सामना रहता था। गधे की तबीयत बहुत तजस्सुस वाली थी, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ नए तजुर्बात की तलाश में रहता था। एक दिन जब वो एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था, अचानक इसकी नज़र एक अजनबी चीज पर पड़ी। ये एक कपड़े का गट्ठर था जो दरख्तों के नीचे एक तरफ पड़ा हुआ था। गधे की आंखों में चमक आ गई और वो फौरन इस गट्ठर की तरफ बढ़ा। इसके दिमाग में एक सवाल आया, ये क्या हो सकता है? इसने कदम बढ़ाए और जब करीब पहुंचा तो इसे समझने की कोशिश की। कुछ लम्हों तक वो साकित खड़ा रहा और फिर जुर्रत दिखाते हुए गट्ठर को खोल दिया। जब इसने गट्ठर खोला तो उसके सामने एक अजीब व गरीब मंजर था। इसके अंदर शेर की खाल रखी हुई थी, जो चमकदार, सुनहरी और बहुत मजबूत थी। गधा देखते ही हैरान हो गया। इसने फौरन शेर की खाल को ओढ़ लिया। शेर की खाल का रंग इतना चमकदार था कि गधा अपनी नई शक्ल देखकर बहुत खुश हो गया। शेर की खाल को पहनकर वो फौरन शेर बनने का एहसास करने लगा और खुद पर गुरूर करने लगा। इसने अपनी शक्ल तालाब में जाकर देखी, जहां इसका अक्स पानी में मुनकिस हो रहा था। गधा खुश होकर बोला, अब मैं शेर बन चुका हूं। अब उन सब को दिखाऊंगा जो मेरा मजाक अलिफाड़ती थे। गधा शेर की खाल में मलबूस होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसका हर कदम गरजते हुए जंगल की मिट्टी पर पड़ रहा था। वो ज्यादा आराम से और भारी कदमों से चल रहा था जैसे वो वाकई शेर हो। जंगल के जानवरों ने इसकी आमद की आवाज सुनी और वो फौरन छुपने के लिए दौड़ने लगे। गधे ने अपनी कामयाबी पर खुश होकर सोचा कि ये किस कदर दिलचस्प होगा। अब मैं उन सब को मजा चुकेवाहेगा, वो खुश होकर बोला। सबसे पहला जानवर जिसने गधे को शेर की शक्ल में देखा वो हिरन था। हिरन शेर की शक्ल देखकर फौरन खौफ से कांपने लगा और दरख्तों की तरफ दौड़ गया। शेर, इसने डरते हुए कहा और छुपने के लिए एक दरख्त की जड़ में जाकर छप गया। गधे ने हिरन को डराकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। कितना मजा आया, इसने खुश होकर कहा। फिर वो आगे बढ़ा और उसके सामने भी लोमड़ी आती दिखाई दी। लोमड़ी ने शेर की खाल में छुपे गधे को देखा और फौरन डर के मारे कांपने लगी। इसकी आंखों में खौफ था और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो गधे के कदमों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगने लगी। शेर साहिब, आप तो बहुत मुअज़्ज़ज़ और बड़े मर्तबे वाले जानवर हैं। बरा करम मुझे न खाएं, लोमड़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो शेर से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, क्योंकि शेर को देखकर उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। गधा शेर की खाल में छपकर खुश हो रहा था। वो शेर की तरह चल रहा था और उसकी आवाज से भी जानवरों को डरा रहा था। वो जितना खुश हो रहा था इतना ही इसका गुरूर बढ़ रहा था। जंगल के जानवरों में अफवाहें गईं कि शेर आ गया है और सब जानवर खौफ के मारे अपने अपने छुपने की जगहों पर जाकर छप गए।
बंदर दरख्तों से दरख्तों पर दौड़ने लगे और खरगोश अपने बिल्लों में जाकर छुपने लगे। जंगल में इस वक्त हर तरफ दहशत का आलम था। अब गधे ने सोचा कि शेर की तरह दौड़कर वो और ज्यादा डरा सकता है। इसने शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश की। अब मुझे इन सब को शेर की तरह दौड़कर और डरा देना चाहिए। गधा बहुत खुश था और अपनी कामयाबी को मजीद बढ़ाने के लिए दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दहाड़ने की कोशिश की तो इसकी आवाज़ कुछ अजीब ही निकली। ढैचों ढैचों। ये आवाज़ शेर की दौड़ से बहुत मुख्तलिफ थी और फौरन तमाम जंगली जानवरों ने इस आवाज़ को सुना। सब जानवर बाहर निकले और फौरन उन्हें यह समझने में देर न लगी कि ये शेर नहीं बल्कि एक गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। इसकी आवाज़ ने इसकी हकीकत बेनकाब कर दी। जानवरों ने फौरन गधे की हकीकत जान ली और वो सब उसके अर्द गिर्द जमा हो गए। गधे ने शेर की खाल में छपकर जो मज़ा लेने की कोशिश की थी वो एक ही लम्हे में ख़त्म हो गई। जानवरों ने गधे को पकड़ लिया और उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि वो बेवकूफ़ गधा शर्म से अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। इसका गुरूर और खुद पसंदी फौरन टूट गई और वो अपनी हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। गधे ने तौबा की कि अब वो जंगल के जानवरों को तंग नहीं करेगा और ना ही शेर बनने की कोशिश करेगा। इसके बाद गधा शेर की खाल आतार कर अपनी असल शक्ल में वापस आ गया। वो नादिम था और उसने फैसला किया कि अब वो अपने गुरूर और तकब्बुर से छुटकारा पाएगा और अपनी हकीकत को तस्लीम करेगा। ये वाक़या गधे के लिए एक सबक साबित हुआ। इसने सीखा कि जो भी अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है वो जल्द ही पकड़ा जाता है और हकीकत हमेशा सामने आ ही जाती है। गधा वापस अपने रास्ते पर चला गया और उसने सीखा कि किसी की हकीकत को छुपाना कभी कामयाब नहीं होता और ये कि किसी भी जानवर या इंसान के बोलने, चलने और रवैये से इसकी असल हकीकत का पता चल ही जाता है।